1901. godine, 2. februara, kad je umro Marko Miljanov, vojvoda Kučki. Ja sa mojim djedom Miljanom i svojim stričevima pošli smo i lelekajući. Mene je djed naučio i ja sam ga lelekao. Lele mene vojvoda Marko, drugi o Biliću, a plemenu Kučkome danas i za dovijek sunce zalađelo, lele. Vojvoda Marko je bio plemenit čovjek, mudar, hrabar. On je mogao da ljude cijeni, da ljude kažnjava, da ljude pomiluje. On je bio toliko pravičan i izmjeren kao Bog.